Ma kele, damba kele, seba kele, fama kele, sira kele, jo kele, son kele. Kama cɛbaw ani a musobaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Golofin bɛ dugukolo fan o fan aw bɛɛ lajɛlen foli k'a daminɛ États-Unis fɔ cɛncɛn sanfɛ. Foli b'aw bɛɛ kɛmɛ ti denw. Golofinw aw bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ sɔrɔ foli kɔnɔ. Ayiwa, nin ye sufi bɔlen a ka kuluwo kɔnɔ bi ni min bɔra bi. Sɔmina kunun don sabula ko cɛkɔrɔba i ti tulo min laban de b'a kun fɔlɔ i ta kɛ kɛlɛ ye. Kamakadenw, golofinw, don dɔ sera farafinw yɛrɛ wolo a ye na an ka n tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. N'aw mana bi an ka ɲɔgɔn minɛ, diinɛ natɔ filɛ nin an ka golofin dugukolo minɛ an na i komi u ye Égypte minɛ an na cogo min. N'a fɔra ko Égypte ye farafinw ta ye bi maa si tɛ da la. Sabula hali farafin yɛrɛ i k'a ye Égypte dugukolo kan bi a bɛ compter de. Égypte n'est qu'un butin de guerre, farafinw ka dugukolo de don. Masa fɔlɔ-fɔlɔ minnu tɛmɛna n'u y'u tɔgɔw tiɲɛ ko Fɛrɛwunaw don k'u halakira, olu de ye baara min kɛ, olu bolonɔ bɛ dugukolo kan a ka ca san miliyɔnw ye bi. Nka u ka kira 313 a si ka biriki den kelen tɛ dugukolo kan bilen. Nka anw bɛnbaw bolonɔ bɛ dugukolo kan, o kan k'a yira aw la k'a fɔ ko farafin fɔlɔ de ye dɔnniya kɛ. Mun ye farafin ka dɔnniya tiɲɛ? Farafin janfara de ye. Ko janfa, maa si tɛ se ka janfa sago. O y'a ye a sirili ɲɛna de ye. N'an y'o fɔ kuma bɛɛ, ko n'o y'a sɔrɔ ko aw tun bɛ fɛn dɔn, ko u tun bɛ se ka n'aw bɛnbaw gɛn wa, u tun bɛ se ka n'aw bɛnbaw minɛ, awɔ o tun bɛ se ka kɛ. Sabula aw b'o fɔ a bɛ ɲinɛ de ye. Aw yɛrɛ ka kiraw fara de ye. Kira joli bɛ yen n'a aw janfara k'u faga. Aw ka sahaba joli bɛ yen n'olu janfara k'u faga. Aw ka kira 300 ni kɔ min fagara la o ka ca 200 ye. O kumana aw ka kiraw bi janfa wagati min o y'a sɔrɔ Ala dan bɛ sunɔgɔ la wa? Aw bɛna ye ko janfa ti dɛsɛ fosi la. Maa ka du kɔnɔ baarakɛden bɛ se k'i janfa ka s'i la. Sabula ale de b'i senkɔrɔ ye. N'a ye fɛn d'i ma n'i y'a dun n'o y'i fa, a ser'i la kɛ, nka est-ce que a ser'i la kɛnɛ kan wa? Ayi, a ser'i la duguma de. O b'a yira aw la ko janfa ti dɛsɛ fosi la. Anw bɛnbaw janfara, u nana sigi an fɛ k'u yɛrɛ kalan anw fɛ yen kɛmɛ ti. K'an dɔn, u kɛlen k'an dɔn ka sɔrɔ ka wuli k'an kɛlɛ, nansaraw ni arabuw. U ye Égypte minɛ an na, an nana an sigi Wagadu. U nana Wagadu minɛ an na, k'an sigi Mande ka Mande minɛ an na, an sigilen filɛ Mali dugukolo kan bi. Ka na Moritani u y'o minɛ an na, an filɛ Mali dugukoloba in kan, u bɛna Mali fana minɛ an na tuguni n'u ka diinɛ tɔgɔ ye. Wa u b'anw yɛrɛ de dilan, anw finmanw de dilan k'an bila k'an tɔw minɛ ka d'u ma. Kamakaw, a ye wuli an k'an fara ɲɔgɔn kan. Côte d'Ivoire donsow, Burkina donsow, Mali donsow, Sénégali donsow, Guinée donsow, taabolo kɔrɔ maaw, toute la culture ancienne, traditionnelle de l'Afrique a ye n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. N'an ma n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka faso minɛtɔ filɛ k'a di silamɛya ma. Silamɛya taabolo jumɛn? Taabolo kɔrɔ min donna an fɛ yan n'o ni maaw tun bɛ maaya kɛ, o silamɛya taabolo tɛ dɛ. An ka jamana tatɔ filɛ k'a di arabuw ma n'o ye Saudiyaw ye, minnu kɛn bɛ ka jihadisiw bila ka don anw ka dugukolo kan bi, a ka ca san 30 ye. Farafinw n'an ma n'an k'an fara ɲɔgɔn kan, an bɛ taa se san 10 ni kɔ ma wagati min, an ka jamanaw bi minɛ, u y'an minɛ k'an kɛ jɔn ye 6e siècle kɔnɔ cogo min, wa an bɛna segin o jɔnya la dɛ. An denmusow bi Kataru ni Saudiyaw la jɔnya la cogo min, arabuw y'an minɛ ka taa u ka dugukolo kan ka cɛw kɔbɔ ka musow tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa, a segintɔ filɛ ka na dɛ, k'a sababuya kɛ faso marabaa minnu n'olu tɛ diinɛ ko kalama, n'olu tɛ kɛlɛw kun dɔn, an tɛ jigin u la. Sabula kɛlɛ fila de bɛ diɲɛ dugukolo kan bi, diinɛ ko kɛlɛ ni arasi ko kɛlɛ. Minnu t'an bɛ kalan kɛ n'olu tɛ diinɛ ko kalama, ni diinɛ ɲɛmaaw kɛn bɛ k'u dogo u kɔfɛ
ni Saudi akeme ka ka chido umbla noe alimami nanfugu ye kerengerene yala wakabiao ku dogo anga fanga kofe anga transition kofe ananga surasu kofe anga jamana tato fle ne ka di arabu ma ambena kane kanga fransi gen ngama fo ngamba mbolo bo fransi bolo kata di arabu ma de o yambole sebe safe kana bikolo kono sabulo yaye ka mbolo go matiki bolo ka mbolo di matiki ka jongema sabula nanzaraw arabu yere sirledo nanzaraw de la arabu ma fosi gladu goloka utena fosi gladu goloka arabu jamana mi jateleno le pays le plus riche du monde vate sabula petroli nafolo ate jate kiye nafolo tike parce que assurance tala jaga nafolo ate jate kawe nafolo tike parce que assurance tala aw nyebi fo fela arabu bolo san osa farafumbe 177 millions de dollars de faranyo kata di Saudi ama hijike wari jaga mimbedo nafolo mimbedo Saudia san osa farafin jamana worofe farafin anga jamana marabaw de fle ubina bo droit de l'homme ubina bo liberté d'expression adam na yere sabula ni mami kuma no bimna kibla kasola ubi be jamana bla ubina anga liberté d'expression anga droit de l'homme anga démocratie ubina bela jele wuli sabula nambora droit de l'homme kono nandira arabu fe droit de l'homme te arabu fe mi me fangala ibata okada badama ubi abi kutike faso deun an kana ke gere ka yere furu fara an kana anta ko bi kuma duma munya fe donso bamanaw tasira koro maw ama foko ma shika segi bolisona nga aina anga an haklito an mokew na mbembaw ye dukolo min tutike ka di ama an kana sigi fugariala an ka tugu nunu nofe ubina anga jamana tatu ka andi arabu munu ye san keme naninge ka mune kata fere nanzaraw ma yani nanzaraw kana an coloniser ay nanga faso bobulula golofindeo ay nanga faranonga aywa mena video do yirawla bi o video de ntoro o ngambokun ye ka kuma o video yi abo video laje o kuma no video bana ame soro ka décortiquer ay nanga faranonga nul sacrifice nul victoire. Arabu n'a rien fabriqué sur la terre. Ali magan koloshile do américain de fait. Ni américain yu seta gabo magambi iramba alikaba chika bogo chekata ke kokodila. Ni français ou avion glambi jamana folo mimba sawe saoudien mundi. Saoudien olu debi ka jadi su la kaonga dugu mine. Yali agali Amadou Koufa kalekado ko tange nanzara ubanga dugolo ka ko luti kele dabla farafin ay kele pezoli monte to la je kanade no ya soro ko nanzara u debi ka jadi su bla ka fali ke o muna yadi agali Amadou Koufa ko ni faransi banga dugolo ka ko luti kele dabla o ambargo kele anga faransi gene sisa o kuma yadi agali Amadou Koufa kemega malfa dasulu okuma anga surasu bi se ka temeka tafa ambesi za kelete okuma au mega fosa ima e nazara utara nazara do kuma to kelebe otede yadi agalni Amadou Koufa e mi la ino de diru mai donzo akona siga ka ko nyana de somaw la dala koro maw chrétien na yaw sigia na nunu na jamana mine ka ke Saudia sawe ubina seni bolotike au ka église ubi fermé ya au ka somaw au ka dozo woni fobi dabla ya ubina bara minke sabula anga demiseni mununta mu tege dubolo luti fen kalama dine kola ute faso sigi toko don utado faso be benga mi be benga ni faso ni yonje utado kele mi be dine kono bi olu todo olu hakilla ko nanya mbolo do Saudi ngolo wari bubolo bina warda mama nga dugolo gla au hakilla ko Saudi munu ka warche ka dawma au ni minijibu ka yala ba makowa aw wakila ko Saudiya munu ka war cheka daw ma okata do zongoni fo aw wakila ko Saudiya munu ka na folo cheka daw ma ka Yusuf tolo bada ka chede undale to kuno kono wa Saudiya undo kede aywa Mali kele fle ki bolo bo nanzara droit de l'homme ni démocratie bola ma fo nanzara kay
nga mabi bolo bo fiento bolo kasoro ima puruti mabi bolo bo kunate bolo aka keto kasoro ima puruti kele fa o feda bi ke abike ni tekniki di mabi imatiki kele ni ka doniya de ita kele ni ka fanga sabula ale de be mine chokodo wa ale de bi kele chokodo ntena bi kuma je ya aw be video ni na je abe be kumbi ubi ka partager silama ubi ka partager kerengere la wo biya ka video la benendo ka malien tola influencer kata Saudia ni Qatari fafe o kata Saudia ni Qatari fafe o ya mboto nanzara bolo kata ando silama ya de bolo o ya mboto nanzara bolo kata ando arabu de ka jonya la tugu amena ta arabu de ka dabadama o angoni mi boka foye jeliba so mine itado ngambi yele ka ansiki soka chokodo bi yele mai anga video ni na me anta auto ya wakati mede aiwa mena oko aketo 2 minutes video ni mbemi aiwa video ni fle ai video la je voilà on y avait vidéo ni image là on vidéo yi ubi ka di ira ko anyambolo di Saudi ama oko au mai ubi ka Saudi publicité de ke ubi ka Saudi publicité ke ubi ka Qatarien ubi ka arabu de publicité ke sisa o anga gouvernement tale du bolo do arabu bolo na olu yera ta do ko kele mi be jien kono bi sabula olu ye politicien école to maude do olu wakilla ko ni mena ni bende okuma sisa na mbolo dona Saudia ni Qatar bolo okuma anga donzo bina balo chokodi anga donzo ga sharia bina ke chokodi ubina anga sharia boycotté odeato karamo ubi ka bo cleflaina ko ga kontro ni sana ukare ka boy ko ku ka kaburu donku dama o ubi ka toga ama bela jeleta kanyeshi ama ubunu jo ka kurane kala nanga faso teniye ka soro faso dunya pays laïque di chrétien ba kono soma ba kono bela jele ba kono ubina kurane kala nanga faso teniye nanga procureur bora ka kuma uga karamo uga wajulu kala obibo ku dalamne nanga wajulu kala nanga e procureur ko beki take ube boka ko ay ko beki ko beti take ko beta teke ko alata de beke ko kroneta de beke ubi boga na provocation ke ka jara mo yo amaja mo ko ala wa kubaru bifo on nya fo mai ko ala wa kubaru tifo amu fo mai de mandingaw anyo fo mai ay video na je provocation vidéo de ka irana ka fo ko utaru bolo di Qatarima ani Saudi uma pour yu bolo bon nazara bolo maintenant anya fo nyana katimi mo franci tato fle franci bena kidal de armée 600 parce que franci be aka minen fe on fait ne franci ba to anga du koloka abato kidal de bolo kidal de bena armée 600
anw de ni Kidali bena affronter sisan jɔn mena o kɛ min bɛɛ Saudiyanw ka laɲini ye k'u dogo Mali ye san 7 san 8 kɛ kɛlɛ la an m'a ye ko Saudiya ye surasi kelen di ko kana Mali bɔ bolo la Mali ye san 8 kɛ kɛlɛ la an m'a ye ko Qatar ye surasi kelen di ko kana Mali dɛmɛ hali avion kelen Saudiya m'a di anw ma parce que Saudiyanw tɛ se ka avion d'aw ma anw ka jihadisiw kɛlɛ parce que ale de ka maaw ye jihadisiw ye Saudiya y'i dogo 2012 an kɛlen ka jihadisiw kɛ jihadisiw ye stratégie yɛlɛma ka kɛlɛ saboter Faransi bolo ka don ni diinɛ kuma ye an ka fasoladenw kan b'a dɔn maliyɛn ti ban n'i ko diinɛ maliyɛn ti ban u donna ni diinɛ kuma ye maliyɛnw sɔnna ka alimamuw su ka bila an y'a ye alimamuw yɛrɛ bɔra ka n'u sigi yan ko jihadisiw bɛ ka baara min kɛ k'o de ka d'olu ye ko hali ni jamana in seginna kuranɛ ma k'o ka d'olu ye an y'a ye a promotion kɛra dɔw wulila ka taa tribunal la olu dala kɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen bɔra nin bɛɛ kalama kɛlɛ ye pezoli de ye silamɛya ye pezoli min monte ka na anw de sigilen ɲɛ b'a la an bɛ k'a fɔ a ye n'an m'a mɛn bi aw bɛna a mɛn sini u ye kɛlɛ saboter n'i y'a ye i bɛ taa jihadisi kɛlɛ n'i b'a yɔrɔ dɔn de a y'a ye fila jihadisiw bɛna don dugu kɔnɔ u bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw bagabaga n'i y'an kofɔ autorité ɲɛna kɛlɛ b'i n'anw ni ɲɔgɔn cɛ jihadisi bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ maaw b'a dɔn mais maa tɛ sɔn k'u kofɔ o de kama kɛlɛ gɛlɛyara armée malienne ni français bolo u ye mun de kɛ ni tiɲɛni kɛra o kuma na minnu nana an dɛmɛ nkalon bɛ da olu la tiɲɛ bɔlen filɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ bi an ye Faransi gɛn dɔrɔn Saudiya y'i présenté o b'a yira ko Saudiyanw de tun bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo ale ni Mali alimamiw ani au conseil islamique kɔnɔ Aïdara y'a fɔ a ɲɛna ko maa sɔrɔla au conseil islamique kɔnɔ k'a tigi ko k'ale t'a ka wari bɔ ko ka kafiri dɛmɛ k'a t'a ka wari bɔ k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ k'an ka sɔrɔsiw ye kafiriw de ye olu bolo jihadisiw ye silamɛw de ye o kama n b'aw sɔmi na kunun u ye au conseil islamique wulila k'a bɛ taa intervention kɛ Mali ni Yadi Agali ni Amadu Kufa cɛ maliyɛnw bɔra ko ayi k'an tɛ négocier ni jihadisiw ye nka u taara négocier Yadi Agali y'a jira ko fo Mali ka Faransi gɛn ko tant que Faransi bɛ dugukolo kan k'olu tɛ kɛlɛ dabila o kama Mali alimami bɛɛ bɔra k'a kɛ komi u bɛ Asimi Goyita fɛ mais u tɛ Asimi Goyita fɛ u bɛ fɛ laɲini min ka kɛ Yadi Agali ni Amadu Kufa ka laɲini Faransi gɛnnen kɛlɛ nɔgɔyara sabula Yadi Agali ni Amadu Kufa i bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min kama n'o bɛ ka d'i ma i kɛlɛkɛ kun tɛ o de y'a to Yadi Agali ni Amadu Kufa ye marifa dabulu jigin o bɛ faamu u bɔlen filɛ ka t'u tɛgɛ di Saudiya ni Qatar ma u kun y'a fɔ an ye ko Irisiw u y'an na influencer ni Irisi ko kuma de ye aw bɛ Irisi ko kuma mɛn bilen an bɛ min mɛn u bɛ ka taa wari di u bɛ ka taa Qatar ni Saudiya de sen minɛ Irisiw dun filɛ mercenaires ninnu bɛ sara de mercenaires ninnu olu bɛ sara de u bɛ taa wari minɛ Saudiya de bɛ k'u financer o kuma na Mali bɛna minɛ ka segin silamɛ taabolo min ka bolo kan o ye wahabiyaw ka bolo ye n'o ye Saudiyanw ye n'o ye sentigɛ ni bolotigɛlaw ye ani jagoya sariyaw o sigibaaw u bɛ k'a yira ko k'an ka monumentw kari ka bɔ yen ka kɔntɔrɔni sannaw kari k'u ka misiriw ko k'u ka kaburudenw k'a dama u bɛ k'u ka laɲiniw fɔ ko k'u ka mariage papiers k'a dama ko k'u ka alimami papier ni dilan ka d'u ma u bɛ se ka circuler maa t'u minɛ ko k'u sara ko k'u ka mariage papiers bɛɛ dilan ka d'u ma u bɛ k'u ka laɲiniw fɔ yan'u ka fanga dɔw kana se donc n bɛ donso bɛɛ wele ka soma bɛɛ wele ka Yusufu Toloba n'a ka cɛw wele Burkina donso Mali donso Côte d'Ivoire donso aw y'a ye k'a fɔ rébellion min kɛra Côte d'Ivoire donsow de y'a jɔnjɔn ta an ka ca ka tɛmɛ didenkulu kan nka a y'aw jija an ka fara ɲɔgɔn kan n'an ma fara ɲɔgɔn kan farafinna minɛtɔ filɛ n'u dun ye Mali minɛ u bɛ Burkina minɛ ni Burkina minɛna u bɛ Côte d'Ivoire ɲagami n'u ye Côte d'Ivoire ɲagami Sénégal y'an den de o ka dɔgɔ Sénégal minɛ man gɛlɛn silamɛ jugu m'a fɔ silamɛ ɲumanw silamɛ juguw kɛtɔ filɛ de ka farafinna minɛ k'a bila u kun ayiwa donsow n'a ma wuli u ye Kemeti minɛ an na u ye Egypte minɛ an na cogo min u bɛna farafin an sigilen don yɔrɔ min u bɛn'o fana minɛ an na ten an bɛna jɛ ni jɔnya ye u b'an bɛɛ faa u b'an bɛɛ sen n'an bolo tigɛ yan u b'an bɛɛ kɔbɔ yan ka sɔrɔ k'an musow tila u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sira la ka nalen donc sɔmina kunun don k'a da donso bɛɛ lajɛlen taabolo kɔrɔ ninnu a bɛɛ lajɛlen a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fan bɛɛ a ye regroupement kɛ
silamɛw natɔ filɛ an ka jamana minana ni silamɛ jugu kɛrɛnkɛrɛnnenya les terroristes les djihadistes les wahabiya u bɛna faso minana u taalen filɛ u bolo di Qatar ma maliyɛnw yɛrɛ hakili la ko nin ye hɛrɛ kun bɔtɔ ye wa bɔnɛ kun bɔtɔ de filɛ nin ye sabula u ka t'u bolo di silamɛw ma Qatar ni Saudiya de bɛ djihadistes ninnu former olu de b'u sara n'u taara u bolo di o djihadistes yɛrɛ faw ma o kumana an ka donso minnu bɛ nɔrɔ la olu bɛna kɛ cogo di Yusufu Tolobaw bɛna fɔ cogo di farafinw an kana miiri Bamako dɔrɔn diya la an k'an miiri Mali kuru kara Manden kuru kara farafinna kuru kara n'o ye hɛrɛ sɔrɔ o la a bɛ fɔ de ko farafinw ye hɛrɛ sɔrɔ nka ni Bamako bɛɛ kɛra burumɛsi donna ye ka tɔw to janɛmɛ kɔnɔ tasuma kɔnɔ jihadistes bolo sentigɛ ni bolotigɛ o kɔrɔ k'anw dɛsɛra an denw na an dɛsɛra an ka du la o kumana an kɛra dutigi lankolonw ye Mari Masa kana an kɛ dutigi lankolo ye an bɛnba sɔnɔmuw ka wuli ka dɛmɛ don an ma an ka se k'an yɛrɛ bɔ kafiri ninnu bolo o de tun bɛ n fɛ k'o d'aw tulo kan bi video filɛ Mandenkaw kama cɛbaw n'a musobaw o de tun bɛ fɛ k'o d'aw tulo kan bi ne yɛrɛ ta ne kɔni ye menace camanba de reçu nka n b'o de fɔ a ɲɛna ne kɔni ka menace ne ye menace camanba min reçu ne kɔni a bɛ n bolo yan dɛ a ma feere dɛ wa déclaré don fana a bɛ n bolo yan ne kɔni bɛ minɛ yɔrɔ min kan fanga kɔni an ka cɛ i b'i nisɔngɔ minɛ k'i nisɔngɔ dun fɔlɔ de n'i y'i nisɔngɔ dun ka ban o kuma i bɛ sɔrɔ ka na ne ɲini car je vais défendre ma culture jusqu'à la fin de mon dernier bout sur la terre. Je suis Mandenka. Au nom, je ne suis pas John Bilali, je suis Mandenka. À bas les djihadistes, à bas les terroristes, à bas Amadou Koufa, à bas Yadé Agali, à bas tous les musulmans qui veulent recoloniser les Africains, de couper la main de nos enfants, de couper la main de nos femmes, à part de tous ces gens-là. Donc, donc, mot de foyena, on sigle doya, on sigle no an kaburu de kan, wambi yoro, an la bene be, o de kumen fe ko daw kloka, don so fana ba, ay fara nyogonka, cheni muso, ay nanga fara nyogonka, anga jamana ni kishi, una tofle dugu minenye, ka di slame uma, slame jume silamɛ taabolo jugu minnu nalen don an ka jamana sanfɛ n'u ti fɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ka maaw sen tigɛ k'u bolo tigɛ k'u bon k'u fa o kumana olu de natɔ filɛ an ka jamana kɔnɔ nin ye aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la u taalen filɛ nin ye u bolo di sawudiyɛnw ma sawudiyɛnw ni bolo dira olu ma an tɛna sawudiyɛnw ka wari minɛ ka du fu dɛ sawudiyɛnw tun n'u ka wari d'a ma an ka du fu dɛ sawudiyɛnw bɛ fɛn min di an ma o kun ye de o kumana an ka se k'an ka monumentw kari ka bɔ yen an ka misiriw jɔ o sawudiyɛnw yɛrɛ filɛ u ti fosi dilan an ka matarasasow cɛya an ka ekɔlisow datugu o kumana olu b'u ka matarasaw kɛ denmisɛnninw tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye matarasa karamɔgɔw u tɛ se ka kɛ dɔkitɛriw ye dɔkitɛriya kalan tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ u tɛ se ka kɛ ingénieur ye u bɛna matarasa dɔrɔn de kalan ani duguma kalan o kuma ka sɔrɔ ka taa garibuya la arabuw nɔfɛ arabuw bɛ pétrole feere ka dɔɔnin di an ma ka n'u sigi k'u ka masakɛ golow ka n'u sigi npogotiginin furu la an ka dugukolo kan ani maa minɛ ka bon ka faga ka sɔrɔ u yɛrɛ sirilen don nansaraw la u tɛ se ka avion dilan u tɛ se ka mobili dilan u tɛ se ka nɛgɛso dilan u tɛ se ka fosi dilan dugukolo sanfɛ anw de kɛtelen filɛ de k'an bolo bɔ civilisation bolo ka taa an yɛrɛ di baribariw ma a y'a ye an ka ministres bɛ ka t'u sɛgɛrɛ an ka ministres an ti jugula sabula maa kɔnɔganbagatɔ bi t'i yɛrɛ don ko dɔ la sini a kɔlɔlɔ bɛna bin i ka faso kan donc ka bɔ k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye donso cɛ a n'a fa aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ farafin dugukolo kan a ye fara ɲɔgɔn kan fɛn min natɔ don ko sɔmina kunu o ka wusa n sen ka di ye a fɔra aw ye dɛ wa n ka sujuru a t'a bon ka jɛ depuis n bɛ dugukolo in sanfɛ n mana fɛn o fɛn fɔ Mari Masa b'o kɛ sabula ne ka sujuru o dɔnni bɛ ne ni Dani Masa de cɛ n ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ nana nin fɔlen filaw ɲɛna nin n'an mana an ka fara ɲɔgɔn kan
façon minɛ tɔ filɛ k'a di silamɛya ma dɔɔni dɔɔni u bɛna san 2 ni san 3 kɛ k'an sagoninw k'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka wariw d'a ma ka mobiliw ni fɛnw jɔ an ye u bɛ taa se san 10 ma wagati min an b'a ta u ka dabada ma u bɛna an sen n'an bolow tigɛ yan a fɔlen filɛ o ye u bɛna sɔrɔ minnu bɛ fanga la bi o y'a sɔrɔ olu taara a mɛnna o tuma a kɔlɔlɔ bɛna bin anw de kan donc o fɔ ɲɛna ne sufi n y'o fɔ aw ye mɔgɔ minnu ye ne menacé j'ai reçu des menaces partout parce que j'ai en train de défendre ma culture. J'ai dit, moi je suis Mandinka, je ne suis pas John Bilali. Je suis Mandinka, je suis contre les djihad. Je ne suis pas contre la religion, mais je suis contre les djihadistes. Ceux qui veulent venir chez nous pour nous recoloniser, de couper la main de nos femmes, de lapider nos femmes. Je suis contre ça. Donc je me bats jusqu'à la fin de mes dernières gouttes. Donc si, au lieu de rester chez vous, de faire des menaces, venez me chercher. Donc on a fait Mandinka au Loka. Voilà, côté tchèque, on va trop, on voulait n'a koni nana aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔn n ka adresse bɛ yen n'a ye ɲini an n'a ye fana sabula n b'o de fɔ a ɲɛna ayiwa depuis n denmisɛnnama n tɛgɛ ka di dɛ ne tun taara tubanin faa la kɔni n tɛgɛ ka di cogo min n tɛ tubanin bɔ k'a jɛ n man tubanin bɔ k'a jɛ k'an ka litre 25 to n bolo nin kisɛ 33 yanni n ka nin ci ka nin ban ne ma tubanin bɔ k'a jɛ n tɛ bɔ k'i jɛ dɛ sabula même à 200 mètres n b'i ta i tɛ na n'a ma ɲɛ aw bɛ na ne kɛlɛ a y'aw nisɔngɔw minɛ fɔlɔ o tuma aw bɛ sɔrɔ ka na ne sufi ɲini o de tun ye message ye k'o d'aw tulo ka kamakaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw dan sɔgɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso bɔ bolo la sinon a dilen filɛ a cibaw de ma an bɔtɔ filɛ sɛbɛ sanfɛ ka bi kɔlɔn de kɔnɔ mari masa ka na an bi kɔlɔn kɔnɔ an bɛnbaw sigilen ɲɛna an bɛnbaw sɔnna min ka duba an ye aw foli don o tɛ